तुमको मैं बुला दूंगा, दिल तोड़ने की ये सजा दूंगा। मेरी यादों के मौसम जो तुम पे छाएंगे, चाहे जितना तुम चाहोगे पलना तुमसे दूर हम इतना हो जाएंगे। হাওয়ার মনে হয় হাওয়ার নদীটা মনে যায় নাম কোকা নদীতে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিশন এমপি মিশন চৌধুরী বাড়ি। গরু ছাগল নিয়ে খুব কষ্টে আছে, ভিডিও করে দিয়ে দিছি। বাড়িতে এতটুকু পানি।